साथे हयनि चला। और अब फाइनली हम सभी फ्रीक्वेंसी को एक साथ चेक करेंगे। अशोक साउंड फ्रॉम काकद्वीप, द किंग ऑफ द टीम, काकद्वीप टीम, अशोक साउंड ओपन चैलेंज। नंदकुमार सिंह बेटा जिगर बड़ा था, इसलिए टकराने आ गया। खबर कर दो हर जगह कि जंगल में शेर पुराने आ गए। अशोक साउंड फ्रॉम काकद्वीप, जंग लगी तलवारों पे अब धार चढ़ानी होगी। कुछ लोग औकात भूल गए हैं, उनको उनकी औकात याद दिलानी होगी। नंदकुमार सिंह উদ্যান সাউন্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। তবে চলুন একটা ইউনিক স্টাইলে স্পিকার চেক দিয়ে শুরু করি। সবার প্রথম আমরা ভোকাল চেক করে আমার চির আশার আলো, তুমি যে আমার চির আশার আলো। এবার আমরা পুরো গানটা শুনে